ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇବି ଆଉ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନେ ରଖିବି। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆରେ ମୋର ସମାଧାନ ହଉନି କଣ ସମାଧାନ ହଉନି? ସମାଧାନ ହବ ସାର୍, ଆମେ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯାହାବି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି ନା ରାଜ ଇଂଲିଶ ସଲ୍ୟୁସନ। ରାଜ ଇଂଲିଶ ସଲ୍ୟୁସନରେ କ୍ଲିକ କର ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛନ୍ତି କଣ ନା ଟେନ୍ସ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେନ୍ସକୁ ମନେ ରଖିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଟିକଲ ଶିଖିଲା ବେଳେ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇବା ଆଉ କଣ କରିବା, ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ମନେ ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ସ୍ପୁନ ଧରିକି ଆସ, ଚିକେନ ତରକାରୀ ଯଦି ଖାଇବ ହେଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରେ ନୋଟ ଆଉ ପେନ୍ ନେଇକି ଆସ, ଶିଖିବା ମନେ ରଖିବା ପାଠକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆଜି ପଢେଇବା ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ବନଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ନେଇକି ଆମେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ବନଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନା ଯାଉଛି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇକି କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା, ସ୍ପିଚ ବନେଇବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅତି ସହଜ। ଦେଖ ତମ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇବ ଆଉ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ମନେ ରଖିବ। କହୁଥିଲ ନା ମନେ ରହିବନି, ସବୁ କିଛି ମନେ ରହିବ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେଇଠି ଅଛି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ରାଜ ଇଂଲିଶ ସଲ୍ୟୁସନ, ପୁରା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେମିତି ଚିକେନ ତରକାରୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ମନେ ରଖିବା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇବା ଆଉ କଣ କରିବା, ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଚିକେନ କରିବା, ଚିକେନ କରି ବା ଚିକେନ କଷା ବି କହିପାରିବ। ଭାବିନିଅ କଣ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ଆମେ ଚିକେନ କରି ବୋଲି ଭାବିନିଅ ହେଲା। କଣ କହିଛି ନା ସ୍ପିଚ ବନେଇଲେ ବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସ୍ପିଚ ବନେଇଲା ବେଳେ, ଆମର ଭଏସ ବନେଇଲା ବେଳେ ବା ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ତିଆରି କଲେ ଆମକୁ କଣ କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତ ସେମିତି ଚିକେନ ତରକାରୀ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି କଣ ହୁଏ, ତ ଚିକେନ କରିଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ଭଏସରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଜିନିଷ ମିଶିଗଲେ ସେ କଣ ଭଏସ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଦେଖିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଚିକେନ କରି, ଏଇଟାକୁ ଭାବିନିଅ। ଚିକେନ କରିରେ କଣ କଣ ଦରକାର? ଚିକେନ ଦରକାର, ଟମାଟୋ ଦରକାର, ସଲ୍ଟ ଦରକାର, ପେଷ୍ଟ ଦରକାର। ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପକେଇକି, ଟମାଟୋ ପକେଇକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ ପକେଇଦବା, ବଢିଆ ହେଇଯିବ, କଲର ବି ବଢିଆ ଆସିଯିବ। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିକେନ ଟାକୁ ଅନିଅନ, ଅଏଲ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ ସେଟିଂ ଟା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ତ ହଳଦୀ, ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ହଳଦୀ ପକଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ ମସଲା ବି ପକଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିବା। ସେମିତି କିଛି ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲା ଗୋଟେ ଚିକେନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 8ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଏସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ 8ଟା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। କଣ କଣ ନା ନାଉନ ଲାଗିବ, ପ୍ରୋନାଉନ ରହିବ, ଭାର୍ବ ରହିବ, ଆଡଭର୍ବ ରହିବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ ରହିବ, କନଜକ୍ସନ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ ରହିବ। ନାଉନ, ଚିକେନ ଭାବିନିଅ ଯେ ନାଉନ। ପ୍ରୋନାଉନ ହଉଛି ଟମାଟୋ, ଭାର୍ବ ହଉଛି ସଲ୍ଟ, ଆଡଭର୍ବ ହଉଛି ପେଷ୍ଟ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି, ପ୍ରିପୋଜିସନ ହଉଛି ଅନିଅନ, ଅଏଲ ଆଉ ହଳଦୀ, କନଜକ୍ସନ ହଉଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ ହଉଛି ଗରମ ମସଲା। ଦେଖ ଇଏ ସବୁ କେମିତି ୟା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ତମେ କଣ ତରକାରୀ, ଚିକେନ ତରକାରୀ ହଉଛି ପ୍ଲସ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ନାଉନ, ନାଉନ ର ଆବଶ୍ୟକ। ନାଉନ କଣ? ନେମିଂ ୱାର୍ଡ, ନାମ, ଯୋଉ ଜିନିଷର ନାଁ ଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ନାଉନ। ନାଁ କାହାର ଥିବ? ଚିକେନ ର ନାଁ ଅଛି, ମଟନ ର ନାଁ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ ର ନାଁ ଅଛି, ୱାଲ ର ନାଁ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ଥିବ, ରାମର ନାଁ ଅଛି, ଶ୍ୟାମର ନାଁ ଅଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷର ନାଁ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ନାଉନ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଉନ, ପ୍ରୋନାଉନ, ଭାର୍ବ, ଆଡଭର୍ବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରିପୋଜିସନ, କନଜକ୍ସନ, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ, ୟା ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ତିଆରି କରିବି ହେଲା। ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ଜିନିଷର ମୁଁ କ୍ଲାସ ତିଆରି କରିବି। ବେଶୀ ଓରିଡ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ସର୍ଟ ରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। এই ଭିଡିଓକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖ, କ୍ଲିୟର ବୁଝିନବ, କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
आपे आपे मन रही ग्यारंटी देख सब जिन आपे आपे मन रही देखियो देख नाउन मु कहली नाउन कौन नेमिंग वर्ड चिकेन टा नेमिंग वर्ड ना नेमिंग वर्ड जिते सब नेमिंग वर्ड अच्छी सब गुड़ाक नाउन सी वाटर हो एयर हो जहाँ भी जोटा आम देखिपर छुई पार अनुभव कर सब नाउन जिते नेमिंग वर्ड सब रहा ना रहा सब नाउन नेक्स्ट जीवा प्रोनाउन प्रोनाउन माने कोटा प्रोनाउन कोटा ना जोटा आमर नाउन परिवर्ते बसे सेटा प्रोनाउन हो जिवो तमे भाबुथो सार आमे तो चिकेन करी मु खाऊ नाही मोर चिकेन करी मु खाएनी तो चिकेन करी मोर मन रखी अरे 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 भाई रो 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 चिकेन कर नले मु भेज भी तुम पाई रखी कौन भेज रखी एई चिकेन हटे देबा टमाटो पके के एसो पके के एक टमाटो चटनी बने देबा देखा केनी नाउन चिकेन नेमिंग वर्ड कहली चिकेन प्रोनाउन ए जेति काले नाउन परिवर्ते बसे सेति काले से जोटा बसे सेटा को हम प्रोनाउन कहबा नाउन प्रोनाउन कोटा ही सी दे इट दिस डूज ए सब गुडा हला इट एउडा सब कोन प्रोनाउन रे जीवो प्रोनाउन क्लास करबी बुझी परिबो हां मु कोन कहली हम नाउन पखरे आरंभ करिबा नाउन हां नेमिंग वर्ड हला तो तले हमें देखो केमिति सेंटेंस हमें केमिति नेमिंग वर्ड कोन ना राम कोन वाटर हला रिवर चिकेन जिते ना रहा सब नेमिंग वर्ड को आमे नाउन कहा जाए आमे नाउन कहिबा क्लियर हैला नाउन क्लियर नाउन ऊपर कोन डाउट अछि कि किछ नै मु तथापि नाउन ए सब गोटे गोटे क्लास करिवि बुझि पाछो नेक्स्ट जिबा कोडी प्रोनाउन नाम नाउन परिवर्ते जोटा जो वर्ड ता बसे सेटा को प्रोनाउन कहा जाए केमिति धरा ए देखो राम इज ए गुड बॉय पुन लिखले राम इज ए ब्रेव बॉय तो एटी हमें राम ए जगह हमें ही लिखि देबा ही इज ए ब्रेव बॉय तने राम परिवर्ते बसला नाउन परिवर्ते बसला जोटा नाउन परिवर्ते बसिबो सेटा को हमें कोन कहबा प्रोनाउन को गुडा को ही सी इट दे दिस दिस दोस ए गुडा को सब इट एगुडा सब कोन ना प्रोनाउन हिसाब रे गणा दियो प्रोनाउन केते प्रकार कोन तापर कोडी क्लास तमे पाई परियो ए लिंक को डिस्क्रिप्शन तले जो लिंक अछि ताको क्लिक करे तुम सब प्रकार क्लास पाई परियो बुझी पारलो नेक्स्ट नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट कोडी जिबा प्रोनाउन का भार्ब कोन ना जेमिति आमे कोनोसी तरकारी रे सॉल्ट रो आवश्यक पड़िबो सॉल्ट न हइले से तरकारी मूल्य होइना ठीक सेमिति भार्ब नथिले कोन अब सेंटेंस बनि परिबोनी स्पीच बनि परिबोनी साउंड हेई परिबोनी किछि सो भूल भाल साउंड हेइबो देखिया केमिति भार्ब रो निहाती आवश्यक सॉल्ट जेमिति तरकारी रो निहाती आवश्यक ठीक सेमिति भार्ब सेंटेंस रो भार्ब निहाती दरकार देखो मु कोन लिखली ही इज ए गुड बॉय भार्ब रोइला ही ए गुड बॉय भल लागुची कि इज लगे में पडुची ये न रहिले सेंटेंस हबोनी दे आर प्लेइंग तने आर बसला रे हेल्पिंग भार्ब रोची मेन भार्ब रोची केते प्रकार हेल्प भार्ब केते प्रकार मु से ऊपर भी क्लास करबी कि टिके टिके त बुझी जाओ हेल्पिंग भार्ब रोचे मेन भार्ब रोचे हेल्प भार्ब रो निहाती आवश्यक सॉल्ट न रहिले टेस्टलेस तरकारी सेंटेंस रे भार्ब न रहिले सी भी मूल्य होई नाही जो सेंटेंस कि आवश्यक नाही गले नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट कोड के जिबा एडवर्ब को जिबा मु कोइतली पेस्ट ठीक है कोन करिया ना भार्ब रे किछि कोन करिया ऐड कर दबा भार्ब रे किछि ऐड कर दबा एडवर्ब हे गला देखिए कोन भार्ब रे ऐड करिया he is going हला he is going यदि भार्ब किछि को ना he is going slowly हला he is going slowly एई जो भार्ब सहित हमें ऐड कर देले कोन ना जो जोटा भार्ब सहित जोटा ऐड कले सेटा होचे एडवर्ब हेला आ देखो बेसिकली तमर कोन स्लोली क्लियरली एल वाई जोड़ नहीं जाउ जोटा सोटा एडवर्ब हे जाउ एई भले टाइप रे सब तमर एडवर्ब होची हला क्रिएटिवली
क्रिएटिवली, नॉलेजेबली, ब्रेवली, ऑनेस्टली, एगुड़ा सब एडवर्ब माने कोन भार्ब सहित ऐड हे जाउचे एडवर्ब हे जाउचे। क्लियर बुझी पारलो हैला। जिबा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोन कोनोसी नाउन रो गुण को बतौथबो, कोनोसी नाउन रो गुण को बतौथबो। मु एठी लिखि देखो काश्मीरी चिली, काश्मीर चिली टे पकेले कलर मलर हो भाई सुंदर लगे सौदिया माने स्वादिया टिके तरकारीटा हे जिवो चिकन ले। सही मेरे गोटे सेंटेंस रे हमें कोन करबा ना एडजेक्टिव गोटे नाउन रो माने गोटे नाउन रो किछि विशेष गुण को बतै दा कते सुंदर हे जो देखिया। राम इज ए गुड बॉय, एइटा हला तार विशेष गुण। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल होउछ कोन एटा होउछ ता गुण। बुझ पड़ता जदी से गुण को बुझे कोनोसी माने नाउन रो गुण को बुझौतु हैला। सी इज ए बैड गर्ल, कलर भी सब गुडा सब कोन एडजेक्टिव रा आसी जति कलर। पेन इज ब्लैक, एई भलिया सब रोइले ता विशेष गुण नाउन रो विशेष गुण को बतेला तो सेटा को एडजेक्टिव बोली कहिबा। बुझी पालो। नेक्स्ट दिबा एबे बुझी पत ना बुझी पन जदी न बुझी पत थरे दी थर तीन थर वीडियो देखो केते सुंदर बुझी पारिबो हैला। एबे हमें प्रीपोजिशन कोइ लेखिले। प्रीपोजिशन मु कोन लेखि कोन एडे अनियन ऑयल आ हल्दी दिके मिसाबो। प्रीपोजिशन पूर्व स्थान, नाउन रो पूर्व स्थान रे माने प्रीपोजिशन पूर्व स्थान ता स्थिति, स्थिति को बुझाए, स्थान को बुझाए। पूर्व आमे कोन करे चिकन जेता बनौछन तापर ते मैग्नेट करके आमे रख दते कोन ना ऑयल टे पके दते, हल्दी टे पके दते, आ कोन ऑयल टिके अनियन टिके मिसा दउतंती, ऑयल टिके मिसा दउतंती आ हल्दी टिके मिसा मैग्नेट करके ताऊ रखि दउतंती। से प्रीपोजिशन पूर्व से जे कामटा होउची ताले एइटारा कोन ना ये भी सेमति प्रीपोजिशन नाउन पूर्व बसिथिबो, नाउन ना स्थिति को बुझौतबो। कोन स्थिति को बुझौतबो तर एइटी आई लेखिले प्लस स्कूल लेखिले हैला। आई एम लेखिले और स्कूल लेखिले। स्थिति कोन आई एम इन द एटी आई एम इन द स्कूल। ए जो इन है ना प्रीपोजिशन हैला, स्थिति की बसेला कोन ना आई एम इन द स्कूल। मो स्थितिटा केटी अछि ना मो स्कूल भितरे अछि हैला। आ टिके बुझितो ए जे भार्ब जो कहितले हे त भार्ब को कोन होची एक्शन वर्ड। भार्ब गुडा सब एक्शन वर्ड बुझि पालो। मु क्लास करबी जे मते बुझि पारिबो तथा टिके मु एबे खाली जानि हो जे ए भार्ब ता होची एक्शन वर्ड जति कि क्रिया, क्रिया जोटा माने काम करूची जोटा किछि करा जाउची तो सेटा को हम क्रिया बोली कहू। मु लेखुची, पढुची, हसुची, खेलुची, नाचुची, बुलुची, एटा एगुडा सब कोन ना भार्ब ऊपर दिबो। ठीक सेमति प्रीपोजिशन कोन ए इन, ऑन, एट आउ बियॉन्ड, अंडर, ओवर, एबव एगुडा सब प्रीपोजिशन। तार प्रीपोजिशन कोठी कोन यूज करा जाय तुमको कोन वीडियो तमे लिंक रे पाई परिबो हैला। नेक्स्ट जिबा बोला कंजक्शन। कंजक्शन कोन करे ना सेंटेंस को सेंटेंस जोड़े। देखो हमें केमिति कंजक्शन को हमें जॉइंट करछन। मु कोन कहछि हळदी पके देबो टिके, चिकन मसला टे पके देबा हैला। तमे खाली हळदी पके परिबो नहले कोन करिवो हळदी आ चिकन को भी मिक्स के पके। केमिति देखिबा सेउडा से वर्ड उडा कोन ना नाइदर नॉर दीटा आसी गला, दीटा पके देबा नहले कोन बोथ हैंड, आइदर और एउडा का सब कोन हळदी आउ चिकन मसला हेगला। तर आमे कहू जे चिकन मसला मु पकेबनी खाली हल्दी पकेबनी कोन हबो सेउडा कोन एंड हबो, बोथ हबो हैला, बट हबो। केमिति देखो सेंटेंस हम बनेबा शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एटा को लिखबा पुनी शी इज ब्रेव। तो एटा को हमें जुड़िया पाई कोन हबो ना शी इज ब्यूटीफुल एंड कोन ब्रेव हैला। एई भलिया तुम सेंटेंस को जोड़िबो। कंजक्शन कंजक्शन रो काम हैला जो माने दुटा तीनटा पांचटा सेंटेंस को से जोड़िबो। तार काम होला कंजक्शन जोड़िबा काम करबो, से केवल जोड़िबो। तापर देखो इंटरजेक्शन। गरम मसला दे तरकारी पकड़ आह ब्यूटीफुल, आह
बहुत सुंदर टेस्ट ହେଇଗଲା ବଢିଗଲା ଟେଷ୍ଟ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଗଲା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଗଲାନି ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେଲେ ୱାହ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ବାଲା ୱାହ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ ୱାହ ଆଲସ ହୁର୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅତି ଜଣକ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ ହିଁ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କୁ ବୁଝିଲେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନେ ରହିବ ନା ତାହେଲେ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 8 ପ୍ରକାର ନାଉନ କୁ ମନେ ରଖିବ ଚିକେନ ହିସାବରେ ପ୍ରୋନାଉନ କୁ ଟମାଟୋ ହିସାବରେ ଭାର୍ବ କୁ ସଲ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଡଭର୍ବ କୁ ପେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କୁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରିପୋଜିସନ କୁ ଓନିଅନ ଅଏଲ ଆଉ ହଳଦୀ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଆଉ କଞ୍ଜକ୍ସନ କଣ ନା ହଳଦୀ ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହଉଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲେ ୱା ହେଇଗଲା ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ମନେ ରହିବ ନା ରହିବନି ଥରେ ଦିଥର ତିନିଥର ଦେଖ ଭିଡିଓକୁ ସୁଦୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ ଲେଖିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ନାଇସ୍ କ୍ଲାସ ବୁଝିପାରିଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ